अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली खान। पेरेंटिंग सीरीज में एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद। आज का सवाल जो आपकी तरफ से आया वो ये कि स्कूल के अंदर अक्सर बच्चों को ऐसे प्रोग्राम जो है वो मिलते हैं जिसमें वो बाकायदा रक़्स वगैरह होता है, डांस वगैरह होता है। क्या इसका बच्चे की आगे शख्सियत पे कोई असर पड़ता है या नहीं? जी बिल्कुल, जो है वो शख्सियत पे असर पड़ता है। उससे मुझे बड़ी इन्विटेशंस आती हैं, एनुअल फंक्शंस में बड़ा जो है वो बुलाया जाता है एज ए गेस्ट स्पीकर। तो अब तो मैंने बाकायदा ऐसे स्कूलों में जाना छोड़ दिया है। मैं उनसे बिल्कुल माज़रत कर लेता हूँ जहाँ बच्चों का रक़्स होता है, जहाँ बच्चों को डांस जो है वो करवाया जाता है, बिलखुसूस बड़े बच्चों का। यानी 10-12 साल से ऊपर के जो बच्चे या बच्चियां होती हैं, वो मेरे मुशाहिदे में बहुत आया है कि कैसे जो है ना टीचर्स ये काम करवा लेते हैं। कैसे स्कूल या तो उनकी इस तरफ तवज्जो नहीं है, इतना शऊर रखने वाले टीचर से ज़्यादा कौन शऊर रखने वाला होगा मुआशरे में, और उसके बावजूद जो है वो इस तरफ नहीं सोच रहे। गैर शरई रसूमात को जो है वो फॉलो किया जा रहा है। स्कूल में वेलकम सॉन्ग के नाम पे सिर्फ लड़कियां ही मिलती हैं रक्स करवाने के लिए। मैंने आज तक किसी लड़कों को नहीं देखा। यूट्यूब पे आप लिखें वेलकम सॉन्ग तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जितनी बच्चे डांस करते हुए आएंगे वो ज़्यादातर लड़कियां होंगी। ठीक है, तो क्यों जो है वो ये काम प्रमोट किया जा रहा है, अनजाने में किया जा रहा है, या जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मॉडर्न साबित करने की कोशिश की जा रही है। आई डोंट नो कि क्या रीज़न है। लेकिन अगर आप ऐसे आपके बच्चे ऐसे किसी स्कूल में पढ़ते हैं, काइंडली आप टैलेंट के नाम के ऊपर कि टैलेंट बच्चों का बाहर आएगा, कॉन्फिडेंस जो है वो बच्चों का बहाल हो जाएगा। अगर कॉन्फिडेंस नाचने और गाने से आता है तो ऐसे कॉन्फिडेंस को आप जो है वो उसके लिए परेशान ना हो। टीचर से रिक्वेस्ट कर लें, छुप बोले हमें नहीं चाहिए ऐसा टैलेंट, कि अगर वो डांस करके बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो बच्चों के जहन पे देखिए, हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम बच्चों को बच्चा समझते हैं। हर वो चीज़ जो आप बच्चे को उसके जो है वो ज़िंदगी में चाहते हैं वो कैसा हो, आगे चल के स्कूल से कैसी प्रोडक्ट बाहर आए, यानी मैट्रिक के बाद कैसा बच्चा निकले, उसका ताल्लुक इस बात पे है कि आप उसकी सबसे छोटी क्लास में उसके साथ क्या कर रहे हैं। छोटी क्लासेस में आप जो है वो उसको नचवा रहे हैं। एक या जो है वो कई स्कूलों ने एक नया ट्रेंड जो है वो निकाला हुआ है, हर बच्चे की बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है। क्यों भाई? मतलब बर्थडे क्या ये हमारे कल्चर का हिस्सा है? क्या ये बहुत जो है नेक काम है? अच्छा, आप क्या कर रहे हैं, वो बच्चे को स्पेशल फील करवा दें। भाई 1,000 बच्चा अगर स्कूल में पढ़ता है तो हर दिन 5-6 लोगों की बर्थडे होगी, तो वो स्पेशल इवेंट रहा कहाँ? वो तो एक आम इवेंट बन गया। मतलब एक जो उसका बेचारे का ख़ास इवेंट था, वो भी रोज़ाना देख देख के, रोज़ाना केक खा खा के, रोज़ाना केक कटिंग देख देख के, अब तो वो वैसे ही स्पेशल कहा। आपने तो उसको उसकी वैल्यू ही ख़त्म कर दी। क्या है जी? सिर्फ वालिदैन को मुतासर करना, इंस्पायर करना कि देखें हम आपके बच्चे का कितना ख्याल करते हैं। भाई अगर आपको बच्चों का इतना ही ख्याल है तो उनकी पढ़ाई के ऊपर जो है वो तवज्जो है देना। आप उसकी बर्थडे पे क्यों तवज्जो दे रहे हैं और उसकी पिक्चर्स लगा रहे हैं और लोगों को जो है वो, दिस इज़ ऑल फॉर मी दिस इज़ जस्ट अ मार्केटिंग कैंपेन, कि आप मार्केटिंग कर रहे हैं सिर्फ और ज़्यादा एडमिशन आए आपके पास। अदरवाइज़ आपको बच्चे से कोई लगाव नहीं है। खुद प्रिंसिपल अगर वो इतना ही खास दिन है तो प्रिंसिपल खुद आ जाए, भाई उसको गिफ्ट दे उस बच्चे को। नहीं, अम्मा अब्बा के ही पैसों से जो है वो केक मंगवा के खा लेना। ठीक है, तो ये कोई स्पेशल फील करवाना नहीं है। ये गैर शरई रस्म को बच्चों के स्कूल के अंदर शामिल करना, ज़िंदगी भर आप उसको नहीं समझा सकते कि ये गलत काम है। ज़िंदगी भर आप उसको कैसे बताएंगे? वो बोलेंगे भाई मैंने तो अपनी दसगाह से यही सीखा है, ये तो मुझे स्कूल में सिखाया गया है कि ये काम करना है। वो तो उसको मजहबी फरीज़ा समझ के जो है करेगा। कहने की बात यह है कि इतना छोटा सा अमल है, लेकिन उसको ऐसे पेश किया जा रहा है कि जैसे वो हमारे दीन, हमारे कल्चर का हिस्सा है। ऐसे ये तो एक छोटी सी एग्जाम्पल दी है मैंने बर्थडे की। ऐसी कई रसूमात हैं जो हम आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के जहन के अंदर ड्रिल करते जा रहे हैं। छोटा बच्चा जी वो बचपन से उसको ये जो मुहिब्बे वतन, मतलब मुहिब्बे वतन वही है जो तरानों पे डांस करे। ठीक है, जो रक्स नहीं कर रहा, जो है मिली नगमों पे नाच नहीं रहा, वो मुहिब्बे वतन नहीं है। अपनी मुहिब्बे वतनी साबित करने के लिए मुझे डांस करना होगा। अपना कल्चर साबित करने के लिए मुझे कल्चरल डे के ऊपर अपने कल्चर का जो है ना कपड़े पहन के मुझे डांस करना होगा, तब मैं साबित होऊंगा कि ये मेरा कल्चर। ये हमारा कल्चर है ही नहीं। नाचना गाना हमारा कल्चर है ही नहीं, तो आप कैसे नाच गा के कल्चर डे मना रहे हैं? तो हमारा कल्चर ये कब से हो गया कि हम नाचें, भंगड़े डालें रोडों पे, ये साबित करने के लिए कि कल्चर डे है हमारा? ठीक है,
یہ کوئی کلچر ولچر ڈے نہیں ہے. ہمارا کلچر اللہ الحمدللہ مسلمانوں کا یہ کلچر نہیں ہے کہ مختلف گانوں کے اوپر ڈانس کیا جائے، مختلف لباس پہن کے جو ہے نا وہ ناچا گایا جائے. اسکولوں میں ایسی رسومات کا جو ہے نا وہ سسٹم ایک لے کے آیا جائے اور بتایا جائے. ٹھیک ہے، آپ غیر شرعی رسموں کو لے کے آ رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر بچہ جو ہے وہ جب جوان ہو کے یونیورسٹی کالج میں جاتا ہے تو اس کے لیے معیوب نہیں ہوتی یہ بات. میں خود جس یونیورسٹی سے میں نے پڑھا ہے، نام نہیں لوں گا، میں نے وہاں لڑکے لڑکیوں، جوان لڑکے لڑکیوں کو ڈانس کرتے ہوئے پہلی مرتبہ دیکھا. میں حیران ہو گیا، میرے لیے وہ شاکنگ تھا. ٹھیک ہے، تو لیکن وہ ناچ رہے تھے. ٹھیک، وہ پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ ڈانس، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی ویسٹرن جو ہے وہ کلچر کے اندر ہوں، یا کسی پب یا کسی بار کے اندر ہوں، اور میں نے وہ چیز ایکسپیرینس کی. اللہ کا شکر ہے کہ اس یونیورسٹی سے جان ہی چھوٹ گئی میری. لیکن بہرحال پرائیویٹ یونیورسٹیز کا بڑا برا حال ہے. بچوں کو، نوجوانوں کو اس طرح ہم نے جو ہے نا ان کے ذہنوں میں ایسی غیر شرعی غیر رسمی چیزیں ڈال دی ہیں کہ اب انہیں لگتا ہی نہیں کہ یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کو صحیح سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ نہ کریں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کے ٹیلنٹ کو جو ہے وہ اپنے خود اعتمادی کو بحال کرنے کے لیے یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. بہت سارے ایسے پروگرام آپ کر سکتے ہیں جس سے آپ غیر شرعی جو ہے نا معاملات اس میں نہ آئے اور بچے کا ٹیلنٹ بھی باہر آ جائے. ٹھیک ہے، آپ کو یہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ اسلامک وے میں بھی جا کے کر سکتے ہیں. آپ اسلامک جو ہے وہ ٹیبلوز بھی بنائے جا سکتے ہیں، لیکن نہیں بناتے ہمارے یہاں. ٹھیک ہے، اور بناتے بھی ہیں تو وہ کچھ تو اب اس طرح سے بناتے ہیں کہ وہ بے ادبی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو تمام اسکولوں نے سورہ رحمان کو پکڑا ہوا ہے کہ اس کی سورہ رحمان چل جاتی ہے اور اس کے پیچھے وہ نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے، اور مجمع ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے. لوگ جو ہے یہاں جا رہے ہیں، کوئی سن نہیں رہا. وہ قرات کی وہ مطلب جو ہے نا اس کی بے ادبی ہوتی ہے. لیکن ہمارے ٹیچرز، ہمارے پرنسپل، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی میں جو سورہ رحمان چلائی ہوئی ہے اور اس کو میں اس پر ٹیبلو کروا رہا ہوں، در حقیقت یہ میں بے ادبی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ لوگ، مجمع، یہ ساری چیزیں ایسی جگہوں پہ یہ چیزیں چلانے کی نہیں ہیں. ان چیزوں کا تقدس ہوتا ہے. وہ پامال اگر ہونے کی جو ہے نا اگر کہیں پر آپ کو لگے کہ ہو سکتا ہے تو ایسی جگہوں پہ یہ چیزیں نہیں چلتی. ٹھیک ہے، مطلب مذہبی ہونے کے لیے اتنا ہو جاتے ہیں کہ سورہ رحمان چل جاتی ہے اور اس کے بعد یا اس سے پہلے جو ہے وہ ویلکم سانگ پہ ناچا جا رہا ہوتا. آپ یہی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے. آپ ویسٹرن جو ہے نا وے میں لے کے جانا ہے پروگرام کو، یا آپ کو اسلامک وے میں لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں مطلب میں کس موضوع پہ بات کروں. لوگ اب تو نعت اور قرات اور میلاد کے فنکشنز میں بھی وہ اس طرح کے فنکشنز ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ جا کے آپ اپنی آنکھیں ہی بند کریں بھائی کہ یہ تو بے ادبی ہو رہی. خدایا اپنے بچوں کو اس طرح کے رسومات سے جو ہے وہ محفوظ رکھیں. اسکول سے آپ بالکل معذرت کر لیں، نہیں جو ہے پارٹیسپیٹ کرنے دیں اپنے بچے کو. ہو چھٹی کرانی مقصود ہو تو چھٹی بھی کروا لیں اس دن. آپ کے بچے کا ٹیلنٹ، آپ کے بچے کا کانفیڈنس کہیں نہیں جائے گا ان غیر شرعی جو ہے وہ معاملات کی وجہ سے. آپ کے بچے کا ایمان زیادہ اہم ہے، آپ کے بچے کا دین زیادہ اہم ہے، بجائے اس کے کہ ٹیلنٹ کے نام پہ جو ہے بچوں کو آپ نچواتے پھر. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی نیک اور صالح تربیت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.